Untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami warga negara Indonesia yang juga menjadi host TV di Amerika Serikat, Oliver Pras. Selamat siang waktu Indonesia, Oliver Pras. Anda turut serta melakukan aksi Rally Against Hate di Columbus, New York. Bisa diceritakan awal tercetusnya ide tersebut? Halo, apa kabar? Selamat pagi dari kota New York. Kemarin saya salah satu organizer, one of the organizers untuk Rally Against Hate, Rally Against AAPI Hate. It was a rally that drew 10,000 orang lebih, more than 10,000 people came to Chinatown, datang ke Chinatown di kota New York, supaya kita bisa create awareness, raise awareness against the violence, the bigotry, the racism and hatred against the Asian American community. So we brought dozens of speakers, beberapa orang ngobrol tentang issues dealing with race and identity onto the stage, and they spoke to thousands of people. And we brought in politicians, including Senate Majority Leader Chuck Schumer, dan juga presidential candidate Andrew Yang, who's now going for the mayoral seat of the city of New York. Dan kita juga pilih area Chinatown karena kita mau empower dan juga tolong area Chinatown supaya mereka bisa dapat bisnis, karena area Chinatown there isn't much business, as much business because of COVID-19. Aspirasi apa yang disampaikan dari 10.000 orang yang berkumpul di Chinatown waktu itu? Well, we wanted to share and empower dan juga educate, our AAPI friends and allies dan juga orang POC lain supaya mereka ngerti orang Asia kayak kita sekarang sakit kan, dan kita mau mereka tolongin, want people to support us and understand us, because what we're going through, not just the past year but in general, has been very difficult. Udah setahun kita di pandemi COVID-19, right? Dan banyak orang, they blame orang Asia karena 19. Nggak apa-apa kalau orang Tionghoa, Jepang, Korea, atau Indonesia. Kalau orang bule di Amerika, mereka orang, they blame things in general. Okay. So we're trying to spread awareness to love and compassion, pakai cinta, pakai compassion. Kita nggak mau orang marah, kita nggak mau berantem sama orang lain. We just want to spread awareness and love to the community. Oke, berarti di sana ada blaming ya, atau menyalahkan keturunan Asia begitu ya, oleh karena Asia itu kemudian terjadilah pandemi yang kemudian menyerang di seluruh dunia COVID-19 ini. Dan disitulah para demonstran kemarin melakukan aksinya dengan penuh cinta begitu ya, untuk menyuarakan aksi protes kepada mereka yang melakukan kekerasan terhadap warga Asia yang ada di sana. Nah, Oliver, lalu kemudian apakah sudah ada tanggapan dari pemerintah kota New York sendiri? Has there been any official response? Tidak, not that I'm aware of, tapi ada semua mainstream media Amerika datang, CNN, CBS, NBC, semua datang ke acara kita, dan beberapa politicians datang juga. So we are open to hearing what the mayor's office or the governor's office would like to do in regards to how we can rectify the situation for Asian Americans. But for any response, I have not personally heard anything from the government. Oke, termasuk juga dari Presiden Joe Biden? Nothing from Joe Biden, but he has gone on record condemning Asian American violence as a hate crime, and it's good because the president, dia president kan, so semua orang, they look up to him. So for him to say that Asian Americans are important and valued, it's very calming for orang Asia like myself. Okay, Oliver, since when you living in United States? Saya lahir dan besar di sini, di kota New York. And from your experience, have you experienced the violence in Asia that come to you, or it may happen to you?
Iya, 2 kali sebenarnya. Saya 2 kali saya naik kereta subway di kota New York dan saya duduk sendiri, saya pakai masker, saya pakai topi supaya kamu cuma bisa lihat mataku. Orang datang ke diri sebelah saya dan dia teriak China virus, Kung flu, pulang ke China, tuh. Dan saya cuekin dia, I walked away. Itu bikin aku sakit hati kan, dan saya masih muda, right? So I'll be okay. Tapi banyak orang lagi sakitin dan trying to mess with our elders, yang selalu jahatin orang tua kita, oma dan opa. Mereka banyak orang jahatin mereka. Itu kurang ajar. Mhm. Tapi responsnya Oliver sendiri saat itu seperti apa? Respons saya sakit. Saya sakit, hati sakit. Karena di dalam hatiku saya juga, saya Asia iya, saya orang Indonesia iya, tapi saya juga orang Amerika. Kenapa orang bilang like saya harus pulang ke negara lain, like I'm American too, Dan it's America is supposed to be the symbol of Freedom. what to do, of freedom, and I don't feel free sometimes. Sebenarnya kalau saya naik kereta sekarang, kalau aku keluar, saya selalu going over my left and right shoulder karena saya takut naik kereta. Nggak tahu kalau orang dorong saya di depan kereta, saya juga takut orang tua saya. Gimana kalau orang jahatin mereka, and I can't do anything about it. And karena ini 1 tahun ada 3,800 reported hate crimes against Asians. That's 800%, 800% increase in hate crimes. Dan juga itu cuma 3,800. That's what's reported, right? So that is what's been reported to polisi. Banyak instances it goes unreported. Oke, berarti secara tidak langsung ya kekerasan yang terjadi di Amerika Serikat terhadap warga Asia yang ada di sana ini secara tidak langsung sudah membuat ketakutan pastinya ya untuk warga Asia, keturunan Asia yang berada di Amerika Serikat. Lalu menurut Oliver, kalau tadi sudah dilakukan protes begitu ya, walaupun dilakukan tidak berdasarkan kekerasan tapi juga disampaikan dengan penuh cinta kasih begitu menyuarakan pendapat. Menurut Oliver Pras, ini kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan ke depannya untuk menghentikan kekerasan terhadap warga keturunan Asia di Amerika Serikat? I think what we need to do, yang lebih penting, we have to talk. Kita harus ngobrol, kita harus ngerti, kita harus have an open conversation, open mind, dan open our hearts. Karena banyak orang yang rasis ke kita, mereka nggak ngerti juga. Saya juga mau marahin sama orang lain yang jahatin saya, tapi sebenarnya lebih enak kalau I come from a place of peace. Pasti mereka nggak ngerti. Kalau saya bisa dudukin mereka, be like, hey guys, what you say hurts. Ini bikin saya nggak enak. Kenapa? Karena ini. Talk to them in a calm way to educate our friends. Dan juga kita harus educate anak kecil kita, our future generations, karena they teach apa yang anak kecil yang belajar, whatever they learn, that's what they're gonna grow up believing and practicing. So it's very important that we teach our children how to behave and how to and the Asian Americans and how we're feeling and certain words to say or not. I think it's very important to just teach the future generation. Betul, betul sekali akan diajak berkomunikasi begitu ya sebaiknya warga yang ada di Amerika Serikat dan juga kepada warga keturunan Asia. Baik, kita harapkan semoga protes anti kekerasan terhadap warga keturunan Asia ini bisa didengarkan oleh masyarakat dan juga pemerintah pusat setempat ya agar mendapatkan solusi secepatnya. Terima kasih Oliver Pras sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour hari ini. Terima kasih.